زفیر B سال برارش 2007 نمودی بیرنه ماشین این آینه های سیاه شیشه مهلتش تا که من این نمود از کفای ماشین داخلی سالن دو الکتروپاکت آینه پیشش الکترونیکه коробкаш автомат اینجا CD پلیر داره سنتر زمان رژیم سپورتش هم هست پرابیگش 241,000 کیلومتر پرابیگ رویلوش لیفت دستانه عزیز من این حالت سالن کفای ماشین мотор 2.2 Ecotec سوزشوارش دیزل расходаш 7.5 لیتر 100 کیلومتر میگردد جسان حالتی موتوری ماشین من اکومولاتورشم نو نرخ ماشین 62,000 تومان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 770 11 04 سچکه الگانس سال برارش 96 نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین هیچ خیلی که دیده ایستادید کفاشانه باز زدنی کاملش هم هست حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник менеджер CD плеер дорад сентер замок монитор пробегаш 277,000 километр пробег این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین мотор 2 سوزشوارش گاز بنزین راست چقدر گاز کده گاز کده 80 تا من 70 دلار نمیخوام ده میخورده تا 80 راست خودش نمیدونم گفتن خیلی 10 تا 80 تا میگنده نرخ ماشین 45,000 تومان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 788 44 44 اوپل بیسک سال برارش 2000 نمودی بیرنه ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш مکانیکه CD پلیر دارد پرابیگش 295,000 کیلومتر پرابیگ حالت سالن ماشین حالت سالن کفای ماشین мотор 1.6 Ecotec سوزشوارش گاز بنزین گازش евро 4 расход چقدر расход نامعلوم گفتن حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 38,000 تومان با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 37 81 06 مرسدس بنز 211 کузов سال برارش 2008 این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز
این نمود دستگاه ماشین. این 4 ماتیک دستان. داخلی سالن. 4 الکتروپاکت، سیدینیوش لیفت. این آینه‌های پیش الکترونیکه، پرابیگش 307,000 کیلومتر. коробкаш автомат, CD плеер дорад, 2 сиденияи пешабагри сидени, сентр замок, ҳама навороташ ҳаст дӯстони азиз. Ин ҳолати салони қафои мошин. Сиденияш кожни мебошад, чорни салон. Боз инҷи люкам дорад. мотор 3.5 сӯзишвориш бензин, расходаш 12-13 литр ва 100 километр мегардад. Ин ҳолати мотори мошин дӯстон. дӯстон ёдовар мешум мошин вагон мебошад, нархаш 135,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 750 21 26. Zafira Elegance, соли барориш 2002. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. дохили салон, 4 электропакет, коробкаш чӣ хеле ки дида исодид, коробкаш механика. Дута сиденияи пешабагриф сидени, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 264,000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш бензин. ҳоли ягон бор газ чинондагӣ не мошин ме расходаш чӣ қадар? расход номаълум бисос. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 776 64 12 92 779 03 35. Opel Bechke, соли барориш 97. намуди берунаи мошин. комплектасия спорт буда. намуд аз қафои мошин. дохили салон. 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 34,000 километр пробег. ёдовар мешавем кондитсионер кор мекунад бисосиан, лекин периодише заправка карданда кор. ин ҳолати қафои салони мошин. ин багажош дӯстон. ҳатта балони запаскаш аст. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш бензин. расходаш чӣ қадар? расход номаълум бисосиям. не фақат бензин буда. нархи мошин 27,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 712 28 00.